हम दुखियों के सीनों में हम तीर चलाना क्या जाने, कुरान पे अपना ईमान है, कुरान पे सब कुछ फरमा है, कुरान पे अपना ईमान है, कुरान पे सब कुछ फरमा है। हम राह हकीकत की राहें, हम बातिल का फसाना क्या जाने, हम लोग मुसलमान बच्चे हैं, हम बात बनाना क्या जाने। हम दुख दर्दों के मारों को हत्तल मकदूर सहारा देते हैं, हम लोग मुसलमान बच्चे हैं, हम बात बनाना क्या जाने। हम अमन सुकून के पैकर हैं, हम जुल्म सितम के दुश्मन हैं, हम इंसान हैं, हम इंसानों को बेवजह सताना क्या जाने। हम लोग मुसलमान बच्चे हैं, हम बात बनाना क्या जाने। तो अब इजाज़त चाहिए आप लोगों से क्या? वक्त बहुत कम है, अभी वक्त है, क्योंकि हमारी ज़बान है बांग्ला। अगर हमारे उर्दू में थोड़ी सी गलती आई तो माफ़ी फरमाएंगे, क्योंकि एक बंगाली साहब आए थे पटना जंक्शन, बिहार की राजधानी में। यो बेचारे हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या, वो उसको कहना था कि गाड़ी कहाँ जाएगी, ये नहीं बोल के भाई कोई गाड़ी भाई काहे जाएगी, तो सुनने वाले ने कहा कि गाड़ी तुम्हारी बाप की है कि नहीं जाएगी। तो उसी तरह हमसे अगर गलती हो जाएगी तो माफ़ी फरमाएंगे। तो लीजिए एक दो मिसरा बांग्ला में पेश करने के बाद जंग करबला के सिलसिले में ये सुनिए। अल्लाह गो हो, अल्लाह गो হোসেনের শহীদের পরে, হোসেনের শহীদের পরে এই বলে সব বাতম করে, কেন এলো হোসেন আল্লাহ জঙ্গ কারবালায়। আল্লাহ গো কেন এলো হোসেন আল্লাহ জঙ্গ কারবালায়। হোসেনের শহীদের পরে, হোসেনের শহীদের পরে এই বলে সব মাতম করে, কেন এলো হোসেন আল্লাহ জঙ্গ কারবালায়। আল্লাহ গো কেন এলো হোসেন আল্লাহ জঙ্গ কারবালায়। मैमुना देवा जा हो रे अल्लाह गो, ओ अल्लाह गो मैमुना देवा जा हो रे, हुसैन पंजा जे उड़े जन्नत रानी फातिमा, केनो एलो हुसैन अल्लाह जंग करबलाय। अल्लाह गो केनो एलो हुसैन अल्लाह जंगे करबलाय। ठीक है ठीक ना चा खाওয়া যাবে নাকি? ছেড়ে দেওয়া যায় না 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 চা দেব নাকি? আর কত চা খাবো গো? চালাও নাকি? আবার আরেকটি সংক্ষিপ্ত সুর, এর এই সুরটির পরে আমার সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শেষ করে দেব। মানুষের জীবনের শরীরের মধ্যে যেটা থাকে, যেটাকে রূহ বলি, এটাকে পাখি বলা হয়। তো সেই জিনিসটি
শোনার পরে কখন আমার এই খাঁচা থেকে পাখিটা বেরিয়ে চলে যাবে আমি নিজেই বলতে পারবো না। তাই সংক্ষিপ্ত ওটাই শোনার পরে আমি স্টেজ থেকে বিদায় নেব। তারপরে আমাদের প্রিয় বক্তা মাওলানা গফফার সালফি সাহেব এসে যাবেন, আর আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। যে যেখানে আছেন আপনারা সুস্থভাবে স্টেজে এসে বসে যান। আমার প্রাণের পান পাখি, আমার হেরা মন পাখি, তোরে কোথায় রাখি পাখি রে, সবে মিছে আরে ফাঁকে। আমার প্রাণের পান পাখি, আমার হেরা মন পাখি, তোরে কোথায় রাখি পাখি রে, সবে মিছে আরে ফাঁকে। হো পাখি রে এক পলকে নয় ভরসা মিছে সকল আশা, কখন জানি দারুণ ঝড়ে, কখন জানি দারুণ ঝড়ে ভাঙবে সাদের বাসা পাখি রে, সবে মিছে আরে ফাঁকে। আমার প্রাণের প্রাণ পাখি, আমার হেরা মন পাখি, তোরে কোথায় রাখি পাখি রে, সবে মিছে আরে ফাঁকে। হো পাখি রে মিছা মায়া বন্দি হয়ে করো কত খেলা, সে কথা কি গেছো ভুলে, সে কথা কি গেছো ভুলে, পড়ে নাকি মনের পাখি রে, সবে মিছে আরে ফাঁকে। আমার প্রাণের পান পাখি, আমার হেরা মন পাখি, তোরে কোথায় রাখি পাখি রে, সবে মিছে আরে ফাঁকে। আশা রাখি ভালো লেগেছে, সবাইকে ভালো লেগেছে। তাহলে আমাদের শেখের বক্তা সাহেবের আসার সময় হয়ে গেছে নাকি? তো যা হোক, আর একটি বাংলার পরে আরেকটি উনি আস্তে আস্তে চট করে সেরে দিই। ছোট্ট করে একটা সুর, জেলা উত্তর দিনাজপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত আলতাপুর। আল্লাহ 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 अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह 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 किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह अल्लाह ओ अल्लाह अल्लाह। कब चेहरे पे झूठ सजा के मिटती है सच्चाई, कब चेहरे पे झूठ सजा के मिटती है सच्चाई। झूठी को दुनिया में हमेशा मिलती है रुसवाई। सच्ची राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो।
जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।